흩어진 제자들이 알아야 될 시대 비밀입니다. Es ese secreto de la época histórico que deben de conocer los discípulos esparcidos. 뭐 그냥 비밀이라고 볼 수 있죠. Podemos decir que es un secreto. 그 흩어진 제자들이 세계를 금방 변화시키기는 힘듭니다. Para los discípulos esparcidos, pues es muy difícil a veces cambiar rápidamente el 그러나 mundo. 일단 개인 치유와 변화는 시작할 수 있습니다. Sin embargo, ellos pueden comenzar a hacer cambios. 개인 con la 치유와 sanidad 변화는 세 가지 personal. 꼭 참고해야 돼요. Han de tener en cuenta tres cosas indiscutiblemente al dar esta sanidad personal. 첫째는 나라마다 절기가 있습니다. Entonces, tienen que tener en cuenta que cada país tiene sus fiestas. 이거는 나쁘다 틀리다 이 말이 아니고 오래된 배경입니다. No es hablar de que esté bien o mal, sino es que esto tiene un trasfondo histórico que tiene mucho tiempo ya. 복음 전하면 되지만 이 사람들이 오래된 배경 속이기 때문에 일단 치유가 잘 안 일어나요. Podríamos preguntar diferentes cosas, pero de repente no va a funcionar la sanidad porque están escondiendo muchas cosas detrás de todo 그다음에 eso. 그 나라의 오래된 종교입니다. Por ejemplo, también hay religiones que tienen mucho tiempo en esos 특히 países. 이거는 아주 선조 때부터 뿌리 내린 거거든요. Esto ya de los antepasados tiene una 예를 raíz muy 들어보겠습니다. profunda. Pondré un ejemplo. 일본 가서 뭐 우상 얘기 뭐 할 필요는 없지만은 그 개인은 치료해줘야 되니까. No hace falta ir a Japón y hablar de los ídolos directamente, pero hay que sanar eso. 오래된 영적 문화에 그 뿌리 내리 있거든요. Hay una cultura espiritual que tiene mucho tiempo ahí ya. 이 사람 그걸 알게 해줘야 치유가 되기 시작합니다. Hay que ayudarles a entender eso a esas personas para que puedan 금방 empezar a recibir sanidad. 치유된다 안 된다 그거는 우리 입으로 말할 수 없잖아요. 그러나 아는 만큼 치유가 있는 거예요. Con nuestras bocas no podemos decir que eso se va a sanar fácil o rápidamente, pero podemos ayudarles a que vean esto. 저 외국 가보시면요. 막 토속 종교 이상한 거 많아요. Y por ejemplo, yendo al extranjero, hay muchas 이 religiones 사람들은 extrañas. 말하지 않지만 여러분에게 올 때는 그냥 모른 척 왔지만 이 사람은 다 배경이 있고 뿌리 내려져 있어요. No lo dicen directamente, pero cuando ellos vienen de esos lugares, tienen todos su trasfondo 이거 안 y tienen 해주면 una 안 raíz. 됩니다. No podemos 저 no hablar 같은 de 경우 esto. 꼭 뭐 해주나 하면은 저 가난한 동네에서 온 사람들 그 가난이라고 하는 거 뿌리 내려져 있어요. Por ejemplo, personas que vienen de regiones pobres, ellos tienen enraizada la pobreza en ellos. 그리고 특히 흩어진 이제 알아야 거는 저 다민족들은 거의 다가 가난한 나라이기 때문에 이제 얻어야 된다라고 생각하고 있어요. Entonces, tienen que entender esto los discípulos esparcidos. Hay muchas personas que vienen de 그러나 naciones o de 안 lugares 도와주겠단 말이 difíciles 아니고 y tienen el pensamiento de 진짜로 que 도와주래. les tienen que ayudar. 그거 바꿔줘야 돼요. No quiero decir que no les ayudemos, hay que ayudarles, pero ayudarles a cambiar ese 그 pensamiento, 말이 esa 무슨 mentalidad 말이니까 de recibir ayuda. 그 사람들이 문화가 있다니까요. Quiere decir que ellos tienen su propia 문화를 cultura. 이해 못하면 무식한 거지만은 문화를 또 따라간다는 그거는 말이 안 되는 거죠. Si no entendemos la cultura es ser ignorantes, pero que sigamos esa cultura, eso no 이 tiene lógica. 문화는 삶하고 관계이기 때문에 꼭 이거는 알게 해줘야 됩니다. Porque esa cultura está relacionada con la vida, por eso, sin embargo, debemos de hablar sin falta de eso. 시골에서 돈 벌기 위해서 온 아가씨들 만나가 얘기해 줬어요. Cuando vinieron estas jóvenes desde un pueblo pequeñito a trabajar a Busan, yo les dije eso. 너희들이 지금 여기서 월급 받아서 고향으로 보내고 너희들 위해서 공부하고 너무 귀한 일을 한다. Que estén ustedes aquí desde otros lugares lejanos trabajando para enviar dinero a sus 그러니까 말이야, familias 이거. y estudiar es algo muy bueno, no es 그래 incorrecto. 하지만 말 아니다 해야 된다. No digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. 그러나 이것 때문에 온 거 아니야. Pero no han venido por esto. 이것 때문에 온 거 같으면 돈 잘 버는 대로 가지 서울로 가지 왜 여기 와서 이게 Si hubieran venido por esto, pues eso hubiera sido mejor que se hubieran ido a Seúl, porque han venido 왜 hasta 여기 와서 aquí. 이 교회 나와서 우리를 만나서 이렇게 말씀 나누게 됐냐. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué nos encontramos para transmitir la palabra de Dios? 그러니까 저 가난한 나라에서 어떤 교수가 왔어요. De un país muy pobre vino un profesor 내가 그 사람에게다가 개인적으로 돈 10,000불을 줬어요. y yo le di $10,000 이 personalmente a 사람이 él. 어떻게 다르냐? 그걸 갖고 와서 내가 개인적으로 줬다는 거죠. Es diferente, yo le di a él personalmente para que él 갖고 lo 와서 usara. 자기들 공동체 단체에 땅 사는 데다 낸 거예요. Entonces, él lo entregó en un lugar que están comprando un territorio para poder utilizarlo en conjunto. 그겁니다. Es eso. 내가 말하는 거는요. A lo que 그 yo me 사람 refiero. 정신이 바로 된 거예요. La mentalidad de esa persona es correcta. 물론 그 사람 개인이 쓰면 도움 되겠죠.
Por supuesto que si él lo usara personalmente le sería de 그 정도 ayuda, 되는 머리라 있는다 이 말이야. pero tiene que tener mínimo esa mentalidad. 내 마음속으로 저 사람들 좀 지속적으로 후원해야 되겠다는 생각이 들죠. Hasta el punto de que yo pensé, tengo que ayudar continuamente a esa persona. 다릅니다 이게. Es diferente esto. 그래서 여러분이 흩어진 제자들은 도와주지 말고 뭐자 이런 말이 아니잖아요. Por eso no quiere decir que a los discípulos esparcidos no hay que ayudarles, ni esto ni lo otro, 진짜로 바꿔줘야 돼. sino hay que cambiar esta mentalidad para que puedan ser sanados. 역전해서 국수 얻어 먹는 사람 저는 치유받는다고 생각합니다. Los que están pidiendo comida gratis en las estaciones de tren, yo pienso que deben de recibir 국수 sanidad. 주지 마라 아깝다 이 말이 아니에요. No quiero decir que 난 pues no les den de comer. 라면 100그릇도 사주고 싶어. 그러나 그 사람이 거기서 기다리고 있다가 국수 얻어 먹을 정도 수준 같으면 치유해야 돼요. Yo les quiero comprar 100 veces esos ramen, esa comida que quieran, pero si tienen que estar recibiendo ayuda continuamente, es necesario que reciban sanidad. 만약에 우리 아들이 넥타이 메고 부산역에 있다가 국수 얻어 먹고 왔다. 나 가만 안 놔두겠어요. Por ejemplo, si mi hijo estuviera con una corbata pidiendo de comer en la estación de tren, no lo dejaría ir. Él necesitaría recibir sanidad. Eso no es así. 제가 무슨 말인지 좀 알아들어야 돼요. Deben de entender bien lo que estoy diciendo. 자, 그러면 세계 상황을 보시죠. Por eso vean la situación del mundo. 왜 치유사인가 보세요. Vean por qué es este Ministerio de Sanidad. 침략밖에 몰라. Las superpotencias mundiales solo saben las invasiones. Estaban locos. 이걸 당장 가서 우리가 막자 그거는 못해. Que vayamos directamente a bloquear esto. 그러나 No lo 영적인 podemos hacer. 세계는 알고 Pero hemos de conocer el mundo espiritual aquí. 지금 후진국은요. 실제로 또 경제적으로 영적으로 전부 노예돼. Y las naciones menos desarrolladas vemos que están esclavizadas por la economía y por otras cosas. 지금이나. Es la situación exactamente igual antes como ahora. 여기다가 기독교인은 이스라엘은 우리로 말하면 지금 기독교인 아닙니까? Los cristianos de Israel sería pues el cristianismo ahora. 완전히 사명 상실해버렸네. Vemos que habían perdido la misión por completo. 이런 짓을 하면 하나님이 싫어하시겠죠. Pues seguramente a Dios no le gusta esto, ¿verdad? 이러다 보니까 지금 세계 상황, 이스라엘 상황 어떻습니까? Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál era la situación de Israel? 저는 이 이스라엘 상황을 지금 교회 상황이라고 생각하거든요. Las situaciones que tenía Israel en ese tiempo, yo pienso que es la situación de la iglesia actualmente. Ustedes deben de arreglar eso. 노예 포로 속국돼 있어요. Estaban esclavos, cautivos y colonizados. 영적인 눈으로 보세요. Véanlo con los ojos espirituales. 자꾸 교회가 육신적인 눈으로 보는데 영적인 눈으로 보라니까요. Verán la iglesia con los ojos físicos y materiales, véanlo con los ojos espirituales. 이걸 빨리 여러분 흩어진 제자들이 역할을 Ustedes como discípulos esparcidos deben de ver las obras rápidamente aquí. 이때 마지막으로 봐야 될 거. Es lo último que deben de ver. 흩어진 제자들이나 렘넌트들이 싹 다 왕 앞에 섰다니까. Tanto los discípulos esparcidos como los remanentes se levantaron frente a los 세 개만 reyes. 예를 들어보죠. Pondré 3 ejemplos nada más. 요셉이 바로 왕 앞에 섰습니다. José estuvo frente a Faraón. 뜻을 정한 다니엘이 왕 앞에 서게 된 겁니다. Daniel, que propuso eso en su corazón, estuvo frente al rey también. 사도이죠. 바울이 가이사 황제 앞에 선 거예요. Pablo estuvo 이렇게 됩니다. frente al César. Eso es como funciona. 이런 이 비밀을 흩어진 자들 알고 자부심을 가지고 여러분들은 끈기 있게 누려야 됩니다. Ustedes como discípulos esparcidos deben de tener seguridad en esto y con evidencias deben de hacer esto. ¿El qué deben de hacer entonces? 이 망대 여자의 정포를 삶 속에서 누리면 돼요. Estas torres, itinerarios y señales de guía deben de disfrutarlas en la vida. 이게 뭐 답니다. Esto lo es todo. 그 말은 기도 속에서 누리는 겁니다. Quiere decir que lo deben de disfrutar en 얼마나 oración. 쉽습니까? ¿Cómo de simple es? 그러면 반드시 문화 속에서 누리게 돼 있어요. Y ciertamente lo podrán disfrutar en la cultura. 이제 문화라 뭐 이런 걸 이제 바꾸는 겁니다. Y la cultura se refiere a cambiar todo esto. 이런 걸 싹 바꿔줘야 돼요. Hay que cambiar todo esto. 그러면 작품 나옵니다. Y así aparecerán obras maestras. 틀림없이 나와요. Indudablemente aparece aquí. 그리고 여기 있는 지금 우리 리더들은 전부 기억해야 됩니다. 237, 5.4 금토일 시대에 여러분 주역들이기 때문에
그 사람 이렇게 세워야 돼요. Nuestros líderes que están aquí, ustedes son los protagonistas para poder levantar en las 2, 3 naciones y 5.000 tribus la época del fin de semana de 3 días. Hay que levantar a esas personas. Hay que enseñarles una única cosa. Debe de salir dentro de esto. 예, 지금 노예돼 있습니다. 나와야 돼. Están esclavizados, deben de salir. 어느 정도 나와버려야 되느냐 할 때 뭐 기준은 없겠습니다만은 제 같은 경우는 이랬어요. ¿Hasta qué punto debe de ser? Por ejemplo, yo lo hice de 옛날에 esta 내가 manera. 가난할 때 Cuando yo era pobre en el pasado, 도움 줄 수 있는 가능성이 있는 사람은 제가 일부러 안 찾아갔어요. yo, con un propósito, no busqué a las personas que me podían ayudar en mis dificultades. 왜 그런지 모르겠지만 그건 뭐 믿음인지 복음인지 그런 거 모르겠는데 저는 일부러 그런 가능성이 있으면 안 갔어요. No sé si es mejor decir que es fe o que es el evangelio, pero sea como sea, yo no fui a buscar a esas personas que me podían ayudar. ¿Por qué? Porque yo mismo debía de salir de 들어가면 esto. 안 되지, 나와야 돼. No puedo entrar en 물론 그 esto, debo de 사람이 salir de eso. 나쁘단 말이냐 그런 말은 아닙니다. Por supuesto que no me estoy refiriendo a que el dinero de ellos sea malo. 초창기에도 뭐 교회 뭐 할 때 누가 내 연락 왔더라. En los comienzos hubo una persona que me contactó. 이 사람이 엄청 돈이 많은 사람인데 이 목사님이 한번 가서 이 사람 축복기도 좀 해주. 이 사람이 헌금을 와야 할 것 같다는 거야. Hubo una persona que tenía mucho, mucho dinero y me decía alguien, Pastor Río, vaya y bendíganle y esta persona va a ofrendar muchísimo. Inmediatamente le dije, 누가 no 도와줄 voy a ir. 사람 다 기도 되면 그럼 내가 가겠다 했어요. Y otra persona me dijo, hay una persona pobre y no tiene nadie que le ayude. Ahí 그 fui. 사람을 위해서. ¿Por qué? Es por esa persona. 그 사람이 하나님 앞에 나서 은혜 받고 교회에다가 자기 필요하다면 헌금하고 이래야지. 내가 특별히 자기한테 가서 기도해 줬기 때문에 뭐죠. 그건 아니라고 그래. Esa persona tiene que recibir gracia y ir delante de Dios y si hace falta ofrendar, no es que porque yo vaya y le bendiga tiene que dar unas ofrendas, eso no es correcto. 여러분들 때문에 이 귀중한 미국에 와 있는 237 5천 종족들이 해방되도록 그래서 기도 복음 서밋 만들어줘요. Por eso las personas multiétnicas que están en Estados Unidos y en otros países tienen que ayudarse a que puedan ser liberados de esto. Es necesario 근데 우리가 sembrarles 말하는 esto 거 con 우리가 firmeza. 말하면 더 잘 맥혀요. Pues si ustedes lo dicen, ellos lo van a entender 종교 mejor. 사람끼리 하면 더 잘 맥혀. Pues si lo hablan entre ellos en sus denominaciones e idiomas, 좀 lo van a 어려운 말이 entender 될지 mejor. 모르지만 그렇지 않습니다. Entonces, ellos piensan que es difícil, 제가 pero no es 제일 así. 처음에 고등부 받았을 때 그 아이들이 그때는 해마다 회지를 만들어. Entonces, por ejemplo, 아이들 고등학교 cuando yo estaba encargado del ministerio de primaria, pues 이런 teníamos 것도 많은데. diferentes tiempos 보내요. y es obvio lo que 예산을 hacíamos. 내갖고 뭐 교회에서 받고 뭐 이렇게 뻔하다면 그래 Pues 한단 말이야. ellos hacían un informe 어리고 financiero. 애들 뭐 지도야 야 그러지 말고 우리 용돈 많이 쓰지 않냐. Pero yo les dije, pues es así, nosotros gastamos en otras cosas que no valen para nada. Unamos nosotros nuestras 우리가 ofrendas. 모았는데 모자랄 경우 그때 얘기해야지. 자꾸 어른들보다 돈 달라 하는 Unamos 건 esto nosotros 좋지 않다 내가 그래. y vamos a hacerlo con lo que tengamos nosotros. No es correcto que pidamos siempre dinero para que nos ayuden a hacer esto. 우리가 고등학생 아니냐. Nosotros 걔도 somos estudiantes de 고등학생인데 secundaria 집 아들이에요. y eran hijos de personas ricas, muchos de ellos. 그만 말 알아듣고 자기들끼리 모은 거야. Ellos lo entendieron y empezaron a reunir esas ofrendas. 자기들이 모아가지고 하니까 이제 얼마가 탁기 모였단 말이에요. Pues empezaron a reunirlo y reunieron una cierta 그걸 cantidad. 보고 하니까 장로님들이 얼마나 그 감동을 받는지 몰라요. Entonces, informaron de eso que habían reunido y los ancianos fueron impactados por eso. 내가 하겠다고 막 이러는 거예요. Y los ancianos estaban discutiendo por quién iba a dar más ofrenda. 얼마나 그 감사한 일입니까? Pues es 그거 아무것도 아닌데. estar muy agradecidos. No es nada en verdad importante en sí. 그래서 저는 그런 경험을 했는데 학교에 이제 계속 찾아가니까 아이들이 변화가 좀 되잖아요. Entonces, yo fui a las escuelas y pues poco a poco los jóvenes empezaban a cambiar ya. 그럼 나도 그때 학생인데 뭐죠? Yo también era estudiante de teología. 대학원 공부하고 또 가고 이렇게 했는데 Es cuando estaba haciendo la maestría y 안수집 iba ahí. 사분이 국어 선생인데 그 감동을 받는 거예요. Entonces había un profesor de matemáticas y fue impactado por esto. 그 농담하면서요. 나 전생에 왔으면 처음 봐서 이런 왜 이런 거를. Esa persona dijo, pues es la primera vez que veo a un asistente de pastor como tú. Le dije, ¿por qué? 어떻게 이렇게 매일같이 학교를 아예 찾아옵니까 이런 거요. Me dijo, ¿cómo usted viene todos los días aquí a la escuela a ver a los 길이 jóvenes? 이거밖에 없으니까. Pues es el único camino para poder verlos. 그렇다고 애들이 내한테 올 수 있습니까? 내가 가야 되는 거지. Ellos no podían venir a donde yo estaba, yo tenía que ir donde ellos 그걸로 estaban. 이 사람 감동받아가지고. Pero esta persona fue impactada con eso nada más. 그 감동받은 이유가 아무도 안 오니까 안 와. Y la razón es que pues nadie más iba a las escuelas. 그러 이분이 날 보고 다니면서 배고프면 안 되니까 식사하라면 돈을 탁 주는 거예요. Por eso dijo, bueno, pues usted le voy a dar esta ofrenda para que pueda pues comer. 근데 받아가면서 엄청 많은 거예요. Pero lo recibí y era una gran cantidad. 막 요즘 말 같으면 식사합시하고 뭐 몇십만 원 줬다 이러면은
식사비가 맞잖아요. Pues si nos dan varios cientos de dólares para comer, pues podemos ver que es comida. 100만 원이요. Pero eran varios miles de dólares que me dio. 식사비가 있는데 물론 고맙지만은 Y dije, esto no es solamente para 우리 comer, 아이들 그 aunque 모임하는데 estaba agradecido, por supuesto, pero 우리 es así. 돈 없잖아요. 나도 학생, 저도 학생. Entonces, yo era estudiante también, ellos eran estudiantes también, no teníamos dinero, en verdad. 살짝 그 지도 잘하는 사람 그거 좋은 거요. Pero yo 아이들 활동하는 데 쓰라. le di esta ofrenda a esa persona que estaba encargada de ese ministerio de los niños, le dije que lo utilizara para ellos. 솔솔 얘기해 주세요. 어떤 집사님이 내버줬는데 이거 그 좀 이렇게 학생들 활동하는 줬단 말이에요. Como podía malentenderlo, le dije, bueno, es un diácono que me dio esto para que pues ayudáramos a los 결국 이 remanentes. 사람 기회 들어갈 거 아니에요. 나중에. Y pues sea como sea, después 이 사람 또 escuchó esto esta persona y fue impactado otra vez por eso. 우리 뭐 교육자만 주면 다 좋아하는 이 사람 이리 또 감동. Otros pastores les dan eso y les gusta, pero esta persona no, pues fue impactado por eso también. 학교 안에 선생님들이 힘을 합친 거예요. Y los profesores en las escuelas empezaron a reunir sus fuerzas. 선생님들이 아이들 키우면 우리 말 같으면 이제 무슨 산업선교지 조직을 해가지고 아이들 밀어준 거예요. Simplemente hablando sería como el ministerio empresarial. Se reunieron los profesores y empezaron a hacer esas cosas. con ellos. 별거 아니지만 우리가 이런데 빠져나와야 돼. Entonces no es nada grande, pero 아무리 내가 tenemos que salir de 없지만 근데 estas 그러면 situaciones. 안 되죠. Entonces no podemos estar atrapados por esas situaciones. 다민족 특기. Las personas multiétnicas especialmente tenemos que salvarlas. 자기들이 힘을 내서 이제 세계복음만 주역이 되도록 Y ellos tienen que recibir las fuerzas y ser cambiados como protagonistas de la evangelización del mundo. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리 렘넌트들을 해방시키는 전 세계 다민족 해방시키는 사역을 하게 해 주옵소서. Que podamos hacer el ministerio para poder liberar a nuestros remanentes y a todas las personas 예수 multiétnicas. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.